I don't know Saya tidak tahu. whether any of you would like to do what he's doing. Dan apakah ada yang tahu apa yang dia lakukan? Yeah, please. Singing, praying in tongues. Dan nyanyi, berdoa dan berdoa di dalam bahasa roh. Anybody can do. Siapapun juga bisa lakukan. I've been seeing it all over Indonesia. Saya sudah pergi ke Indonesia. But here is a man Tapi ada seorang hambamu who has walked from there. yang berjalan dari sana. How many of you can do what he does? Berapa yang bisa apa yang dia lakukan? See, today it's going to be different. Hari ini akan sangat berbeda. Roma roti will become roti Roma. Rumah roti akan menjadi Roti Roma. roti rumah. Haleluya. Yeah. Either you take the roti Apakah engkau mau mengambil rotinya? or you go without roti. Apakah Hallelujah. engkau akan pergi tanpa roti? I want all of you to stretch your hands to his brother. Dan aku mau setiap daripada engkau rentangkan tanganmu kepada saudara. Mari. Ayo cepat. Stand behind him. Berdiri di belakangnya. Papa, Pak, you're going to walk. engkau akan berjalan hari ini. Amin. Listen, Papa. Dengarkan baik-baik. Tarik nafas. Tarik napas. Keluarkan. Harder. Tarik napas lagi dengan keras. Lepaskan. Harder. Kuat lagi. Lepaskan. One more time. Satu kali lagi. Last time. Terakhir kali. Biarkan dia duduk. Please sit down. Please sit down. Silakan duduk semuanya. Chair here. Taruh kursi di situ. Here. Ya. Papa, hold the chair. Pegang Come tangannya. back. Okay, hold it. Pegang kursinya. Listen. Dengarkan baik-baik. God, in Jesus' name, Dalam nama Yesus sembuhkan. heal his hip. Sembuhkan bagian pinggangnya. Heal his hip. Sembuhkan bagian pinggangnya. Dengarkan baik-baik, Pak. Lihat Pastor Peter. Come on. Pak, Pick it up. angkat kakinya. Up. Angkat kakinya. Right. Coba lagi. Coba lagi, coba lagi. Coba lagi. Right. Coba lagi. Tarik nafas. Tarik napas. Tarik nafas. Keluarkan. Hard. Keluarkan. One more time. Tarik napas. One more time. Sekali lagi. One more time. Sekali lagi. Last time. Terakhir. Very good. Now try slowly. Pelan-pelan ya. Up. Slowly. Pelan-pelan. Good. Sangat baik. Ask him how is it. Gimana sekarang Pak rasanya? Ada sakit nggak? Where? Sedikit. Here. Okay. Tarik nafas. Tarik napas Pak. Keluarkan. One more time. Sekali lagi. Last time. Terakhir. Last time. Terakhir. Check now. No pain. Sekarang tidak ada sakit lagi rasanya. Little bit. Masih sedikit ya Pak. Okay. Stretch your eyes. Stretch your hands. Breathe out. Rentangkan tanganmu. One more time. Sekali lagi. Last time. Terakhir. Just one more time. Sekali lagi. Check now. Sekarang coba. How's it? Bagaimana Pak? Better? Berkurang sakitnya. Getting better. Okay. Put the chair there. Duduk di sana Pak. Listen, church. Dengarkan gereja Thank you Tuhan. very much. Terima Give them a kasih. hand, please. Berikan tepuk tangan buat mereka. See, listen to me. Dengarkan saya. Some of you know me very well.
Beberapa daripada engkau kenal saya dengan baik. I'm a very good friend of this family. Saya adalah teman yang baik untuk keluarga ini. I know them for many years, Saya sudah mengenal mereka bertahun-tahun. and I'm so happy that my friend Brian has come Dan saya juga sangat senang teman saya Brian datang. and Monica has come. Dan People juga come from Monica juga datang. Tangerang. But if you're seeing me for the first time, Kalau engkau pertama kali melihat saya, bertemu dengan saya, my name is Peter Kumar. nama saya Peter Kumar. I live in America in a place called Charlotte, North Carolina. Saya tinggal di Amerika, tempatnya bernama Charlotte, North Carolina. Yeah. So I've been walking with the Lord for more than 40 years. Saya sudah berjalan bersama dengan Tuhan lebih dari 40 tahun. I'm part of a large church in America, Dan saya ini bagian daripada gereja yang besar di Amerika. but I like to do what Jesus did. Tapi aku suka melakukan apa yang Yesus lakukan. Jesus said, do whatever I do Dan Yesus berkata, lakukan apapun yang aku lakukan. and do greater works. Dan lakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. It's up to us. Dan itu tergantung kepada kita. It's up to us. Itu tergantung kepada kita. In Haritano, Haritano, you can become rich. engkau juga bisa menjadi kaya. In Indonesia, Di Indonesia, many foreign restaurants are coming in. banyak restoran-restoran luar negeri sudah masuk. Very good. Sangat Copy somebody. kita sungguh-sungguh mau, yaitu mengcopy sesuatu. Nothing wrong in copying. Tidak salah sih untuk mencontoh sesuatu. But if you believe in Jesus, Tapi kalau engkau percaya di dalam Yesus, nothing. salah engkau mengcopy Yesus. Jesus said, do what I do. Yesus berkata, lakukan apa yang aku lakukan. I said, I will try. Dan saya berkata, saya akan mencoba. Then he told me, Dan dia memberitahu kepada saya, can you carry me to many nations? apakah engkau bisa membawa saya ke banyak negara-negara. I was just finishing my college at that time, Dan pada waktu itu saya baru selesaikan college saya. 1981, Tahun 1981. around 2023. Sekarang 2023. I said, I don't have a job. Saya berkata saya tidak punya kerja. I don't have any, even go to an airport. Bagaimana saya akan pergi bahkan ke airport pun. I will try. Dan tapi aku akan mencoba. I will try. Dan aku akan mencoba. Then he told me, Dan Tuhan memberitahu kepada saya, can we work together? apakah kita bisa bekerja sama? Can we work together? Apakah kita bisa bekerja sama? I know some of you are looking at me very differently. Dan beberapa daripada engkau melihat saya sangat berbeda ya. You get into your car, Kalau engkau masuk ke dalam mobilmu, you don't sing. engkau tidak nyanyi, What will you do? If you Apa? sing, what will happen? apa yang kau akan lakukan? Kalau engkau nyanyi, apa yang terjadi? Yeah, try that. Get into your car and sing. Aku percaya. Ya, coba masuk ke dalam kamarmu, di dalam mobilmu bernyanyi, aku percaya. Tuhanku ajaib. Amen. Your mobile will say, stupid, get down. Nah, mobilmu berkata, bodoh, keluar kamu dari mobil. Oh, don't look at me like that. Jangan lihat saya seperti ini. Yeah, you go into your kitchen, Kau pergi ke dapurmu, look at the stove. lihat lihat kompor. You have to make ayam bakar. Kau harus buat ayam bakar. Hosanna, Hosanna, Hosana, Hosanna. hosana. Hello. Halo. You have to learn to work with something. Engkau harus belajar untuk bekerja dengan sesuatu. I asked Brian, your Aku- phone looks nice. Dan saya lihat, tadi saya bertanya kepada Brian, handphone kelihatannya menarik. He gave me whole explanation, 300 GB, 5000 KB. Dia memberikan penjelasan kepada saya ya semuanya. 500. If you have a good phone, you should get a good wife. Engkau kalau punya handphone yang bagus, harus dapat istri yang bagus juga. Yeah, phone you have to charge all the time. Wife always charge lah. Nah, kalau handphone itu harus di-charge setiap waktu, tapi istri itu
nge-chat sendiri ya. Yeah, you don't need to charge your wife. Nah, kau tidak perlu charge istrimu. Yeah. Listen, guys. Dengarkan baik-baik. Yes, all of us are believers. Semua daripada kita orang percaya. And we've been coming here, maybe for some of you, this is a new experience. Dan kita sudah datang ke tempat ini, beberapa daripada engkau ini adalah pengalaman yang baru. Already it's 8 o'clock. Sudah jam 8 ini. I have to go to Pluit, Timur. Saya harus nanti pulang ke Pluit Timur. And this lady wants me to be in the airport at 5:45 in the morning. Not 45. Okay, 6. 4:30. Besok karena pesawat kami I'll jatuh. come by walk to Surabaya. You go. Besok kami harus kembali ke, saya harus kembali ke Surabaya. Pastor Peter juga akan bersama dengan saya terbang ke Surabaya. Kami akan ada di Surabaya 10 hari. Dan besok 4:30? pagi, our flight is 7. So I think it's about 4:30 leave your house. No, I know that. Yeah. Okay. Okay, it's okay. Anyway, please, this is how our life is. Nah inilah hidup kita. Jalan, 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 jalan. Lari, 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 lari. But for what? Untuk apa? For what? Untuk apa? For what? Untuk apa? But tonight, Tapi malam hari ini, I want you to say to yourself, aku mau engkau mengatakan kepada dirimu sendiri. I need to understand where I am. What will I do? Kan? And what will happen to me? Dan apa yang akan terjadi kepadaku? Let me repeat. Izinkan saya ulangi, Where I am, di mana posisi saya? what will I do? Apa yang aku akan lakukan? Not what God will do, what God will do. Bukan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan lakukan. And then, Dan setelah itu, what will happen to me? dan apa yang akan terjadi So if kepadaku? you please read for us the book of John chapter 5, Mari buka di dalam kitab Yohanes 5, Yohanes verse 5, 4 to 8. ayatnya yang keempat sampai 8. Yohanes 5 ayat keempat sampai ke 8 bisa ditayangkan. Inilah sebabnya. Yohanes bukan Joshua. Yeah. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Verse 8, yeah. Ya, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Amin. I was sitting there Saya tadi duduk di sana, and God told me, dan Tuhan memberitahu kepada saya, I want to create a new beginning in my people's lives. dan aku mau menciptakan permulaan yang baru buat kehidupan umatku. A new beginning. Permulaan yang baru. A new beginning. Permulaan yang baru. But ask them Tapi tanya kepada mereka, whether they are ready. apakah mereka siap? Ask them whether they are ready. Tanya kepada mereka, apakah mereka siap? Because many preachers are preaching tunggu, 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 tunggu. Karena banyak pengkhotbah berkhotbah tentang tunggu, 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 dan tunggu. Here Jesus never said tunggu. Tapi Yesus di sini tidak pernah berkata tunggu. He never said tunggu. Tidak berkata tunggu. Where I am,
Di mana saya berada? 38 years. 38 tahun. No progress. Tidak ada progres. No progress. Tidak ada progres. It can happen to us. Itu bisa terjadi kepada kita. In every area of our life. Di dalam setiap area kehidupan kita. In every area of our life. Di dalam setiap area kehidupan kita. In our walk with the Lord. Dengan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ask yourself. Tanya kepada dirimu. Are you moving forward? Apakah engkau maju? I ask a lot of people. Dan saya bertanya kepada banyak orang. What do you want to do this year? Apa yang engkau mau lakukan pada tahun ini? Don't know. Nggak tahu. What does God want you to do? Apa yang Tuhan mau engkau lakukan? Don't know. Nggak tahu. Don't know. Nggak tahu. What do you want God to do? Apa yang engkau mau Tuhan lakukan? Don't know. Juga nggak tahu. When is your appointment in your salon? Nah, kapan janjimu dengan salonmu? 3 o'clock. Jam 3. What time you want to have makan? Jam berapa mau makan? 7 o'clock. Jam 7 malam. Indonesians know only 2 things. Di Indonesia hanya 2 hal. Salon, Salon, makan. makan. Don't look at me like this. Go ask your wife. Nah, jangan lihat saya seperti ini. Tanya istrimu. Ask her. Tanya dia. What does God want you to do? Apa yang Tuhan mau engkau lakukan? Busy lah. Sibuk lah. Busy. Sibuk. Busy. Sibuk. That's not life. Itu bukan kehidupan. 38 years. 38 tahun. No progress. Tidak ada progres. No progress. Tidak ada progres. And he's with people. Dan dia bersama dengan orang-orang. No progress. Tidak ada progres. No progress. Tidak ada progres. No progress. Tidak ada progres. It can happen to you. Itu bisa terjadi kepadamu. Yeah, people pray. Orang berdoa, berdoa, dan berdoa. There was a time Ada waktu I thought Indonesians, aku mengajar orang Indonesia. they love prayer. Mereka suka berdoa. I asked Ibu, Dan saya bertanya kepada ibu, you love prayer? apakah engkau suka berdoa? Okay lah. Oke lah. Then why do you come? Mengapa engkau datang? Makan lah. Makanlah. I come empty-handed. Saya datang dengan tangan kosong. I take 4 packets to my house. Hallelujah. Saya pulang bawa 4 paket ke rumah. Haleluya. I know you're getting upset, but please, every church gets makan, right? Before going in, you look at the makan. Mungkin beberapa daripada engkau sudah mulai marah dengan saya. I tell all the Americans, Saya beritahu kepada orang Amerika. go Pergi. to Indonesia. Pergi ke Indonesia. Go. Pergi. See how they give makan. Nah, lihat bagaimana mereka menjamu dengan makanan. I asked her, Dan saya tanya kepada dia. so Jadi, what else you like in the church? apa yang engkau suka di gereja? Oh, Sunday school bagus lah. Sekolah minggunya bagus. 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 Do you go to Sunday school? Engkau pergi ke sekolah minggu? No. Enggak. So your children go? Anak-anakmu pergi? Yeah. So what do they learn? Apa yang mereka pelajari? Don't know lah. Don't Enggak know. tahu. So what do you do? Apa yang kau lakukan? Shopping. Shopping. I do all my shopping. Aku lakukan semua shopping saya. I come and pick up my children. Aku balik, jemput anak saya. I take them home. Aku bawa mereka pulang. Nothing wrong. Enggak salah. We pray so much. Kita sudah berdoa banyak. We worship so much. Kita sudah menyembah banyak. What is the progress? Apa sih progresnya? What is the progress? Apa sih progresnya? Please. Tolong. Please. Tolong. Please. And more than that, so many nabis come to Indonesia. Dan lebih daripada itu, begitu banyak para nabi-nabi datang ke Everybody is a nabi. Indonesia. Setiap orang Yeah. menyebut diri mereka nabi. I don't know whether it's nabi or dukun. Saya juga nggak tahu apakah nabi atau dukun. Yeah. Please, I'm from India. India is full of nabis. Karena saya datangnya dari India ya. India ini penuh dengan para nabi-nabi. Yeah, they say so many things. Dan mereka berkata banyak hal. My wife is 57 years old. Istri saya berumur 57 tahun. He told my wife, you're going to get pregnant. Dan
Mereka berkata kepada istri saya, engkau akan hamil. My wife laughed loudly. Dan istri saya tertawa cekakakan. I'm 64 years old. Saya berumur 64 tahun. He told me, Dia beritahu saya, your wife is full of unbelief. dan istrimu penuh dengan ketidakpercayaan. I didn't say anything. Saya tidak katakan apapun juga. But my wife came home, Nah, istri saya pulang ke rumah, called my daughter. panggil putri saya. My daughter was 30 years old. Putri saya berumur 30. Hey, Hei, are you pregnant? apakah engkau hamil? My daughter said, crazy mom, why are you asking me? Dia katakan, Ma, gila ya, kok tanya saya seperti itu? Why are you asking me? Kenapa engkau tanya saya? No one crazy Nabi said, I will be pregnant. Nah, karena seorang nabi yang gila berkata bahwa saya akan hamil. I'm 57. Saya berumur 57 tahun. I cannot. Saya enggak bisa. Maybe you're pregnant. Mungkin engkau yang hamil. My daughter said, just put the phone down. Nah, putri saya berkata, letakkan teleponnya. Where are you located? Where are you now? Di manakah engkau posisinya sekarang? Please, you should know. Engkau harus tahu. You should know. Engkau harus tahu. You should know who you are. Engkau harus tahu siapakah engkau. You should know what is happening to you. Dan kau harus tahu apa yang terjadi kepadamu. Progress. Progress. In everything you do. Dalam segala hal apapun yang kau lakukan. In your spiritual life. Di dalam kehidupan rohanimu. In your spiritual life. Di dalam kehidupan rohanimu. So many people are sick in Indonesia. Begitu banyak orang sakit di Indonesia. Everybody is running to Singapore, Malaysia. Setiap orang lari ke Singapura, ke Malaysia. Why can't you learn to heal people? Mengapa engkau tidak belajar untuk menyembuhkan orang-orang? Cannot lah. Nggak bisalah. Why? Mengapa? Is it wrong? Apakah salah? Your mommy falls sick. Ibumu jatuh sakit? You can't pray for her. Apakah engkau tidak bisa berdoa buat dia? Get her healed. Buat dia sembuh? You want to call Singapore? Apakah engkau mau menelpon Singapura? Nothing wrong. Nggak salah. Progress. 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 38 years. 38 tahun. No progress. Tidak ada progres. No progress. Tidak ada progres. But today God says, Tapi hari ini Tuhan berkata, new beginnings. permulaan yang Hallelujah. baru. Haleluya. New beginnings. Permulaan yang baru. New beginnings. Permulaan yang baru. In every area of your life. Dalam setiap area kehidupanmu. In every area of your life. Dalam setiap area kehidupanmu. Number 2. Yang kedua. What do you expect? Apa sih yang engkau harapkan? We pray. Kita berdoa. We had iman. Kita punya iman. What do we expect? Apa yang kita harapkan? This man Bahwa orang ini, laki-laki never ini, expected anything. tidak pernah mengharapkan apapun juga. Sama-sama. 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 But Jesus comes to him, Tapi Yesus datang kepada dia. not anybody else. Tidak ada, bukan yang lain. Jesus didn't pray for anybody. Yesus juga tidak berdoa buat orang lain. Please, Tolong, sometimes kadang-kadang you are very important to God. engkau sangat penting bagi Tuhan. I am very important to God. Aku sangat penting bagi Tuhan. You are very important to God. Engkau sangat penting bagi Tuhan. I am very important to God. Dan saya sangat penting bagi Tuhan. If you don't understand, Kalau engkau tidak mengerti, if you don't understand, kalau engkau tidak mengerti, then we will not have progress. dan kita tidak akan memiliki progres. We will not have progress. Dan kita tidak akan memiliki progres. Yes, we can say miracle, we can say fasting prayer, prayer tower, whatever it is. Kita bisa berkata doa mukjizat, doa puasa, menara doa. But you have to understand Tapi engkau harus mengerti that you are important. bahwa engkau adalah penting. Recently, Baru-baru ini I visited a country. saya mengunjungi satu negara. It's a French nation. Negara? It's a French country. Oh, negara Prancis ya. It's called New Caledonia. Oh, New Caledonia. It's near New Zealand. Dekat dengan New Zealand. An Indian man. Seorang India. I used to go there. Saya
biasa pergi ke sana Yeah, God has been using me there. dan Tuhan pakai saya di sana. But this COVID, Dan COVID ini, I have my ticket. aku punya tiket, I'm sitting in the flight, saya duduk di pesawat and they gave a form. dan dia berikan form. In that form, Di form itu a question. pertanyaan, Put your local address. taruh address lokalmu, Yeah, I know. alamat lokalmu. I know I am going to be in Pluit tonight. Nah, saya tahu bahwa saya ada di Pluit malam ini. I don't know the number. I don't know the street. Nothing. Saya tidak tahu nomornya, saya tidak tahu jalannya, tidak tahu. So I don't know. Saya tidak tahu. And then they said, Dan dia katakan, if you don't fill the form, kalau engkau tidak isi formnya, you will not be able to go in. engkau tidak mampu untuk masuk. So I called the air hostess Dan saya panggil pramugarinya, and I said, dan saya berkata, I don't know where I will stay. saya tidak tahu di mana saya tinggal. She smiled at me. Dan dia tersenyum kepada saya. Just put hotel lah. Dia katakan, tulis hotel saja. Just put hotel. Tulis hotel. That's a lie. Nah, itu adalah kebohongan. Hello? Halo? It's called a smart lie. Hallelujah. Itu adalah kebohongan yang pintar. Yeah, in Indonesia, smart lie is okay lah. Di Indonesia, Yeah. kebohongan yang India pintar. sama-sama. India juga sama-sama. Yeah. So I just left it. Dan saya tinggalkan. She came and asked me. Dan dia datang bertanya pada saya. I said, I'm not filling it. Saya belum isi. She said, difficult. Dia katakan sulit. Anyway, I started praying. Dan saya mulai berdoa. I started speaking in tongues. Saya mulai berbahasa roh. I came out of the plane. Saya masuk pesawat. I'm trying to call my friend Saya mencoba untuk telepon teman saya. just to ask the address. Dan untuk bertanya alamatnya. But all phone calls cannot make. Nah, tapi tidak bisa terhubungi. Yeah, some airports, everything blocked. Beberapa airport itu semuanya tertutup. I felt very bad. Dan saya rasa sangat buruk. I'm a regular traveler. Dan saya ini biasa sudah bepergian. So it's a French country. Nah, ini adalah negara Everybody white. semuanya putih. Peter Kumar half white. Peter Kumar setengah putih. So I went and sat. I stood at the end, the last. Saya berdiri di yang terakhir. Suddenly the man Dan tiba-tiba in the seorang immigration, laki-laki di imigrasi. he said, Peter Kumar, Nah, dia tunjuk, Peter Kumar, come. mari datang. Everybody's looking at me. Semua orang liatin saya. He just came, Dan dia datang, took my hand, pegang tangan saya, straight away took me in dan bawa saya masuk. and asked me, where's your baggage? Nah, tanya saya mana bagasinya. Took me to the baggage, Bawa saya ke tempat bagasi, pulled my baggage, ambil bagasi and he saya. wanted to walk me out. Dan dia mau membawa saya keluar. I said, hey, Saya katakan, hey, put a seal in my passport, otherwise you will lose your job. tolong dicap ya paspor saya. Kalau enggak nanti bisa dipecat. Yeah, it's serious. How can you just let a man go without putting a seal? Tanpa dicap ya. He said, thank you, thank you, thank you. And he just put the seal. Dan dia katakan, makasih, makasih. Dia cap. And he told all the people there, Dan dia beritahu semua orang di sana. Peter Kumar, Peter Kumar, mighty man. orang yang gagah perkasa. Everybody is looking at me. Semua orang liatin saya. Then I asked him, Nah, saya tanya kepada dia, how do you know me? bagaimana engkau tahu saya? He said, Dia berkata, 8 years back, 8 tahun yang my lalu, papa was very sick. papa saya sangat sakit. You came Dan engkau to my datang house. ke rumah saya You prayed. dan engkau My berdoa. papa is still alive. Papa saya masih hidup. See, please, Jadi tolong, you're not a part of everyone. engkau bukan
bagian daripada setiap You are orang. special. Engkau spesial. I am special. Saya spesial. You are special. Engkau spesial. I am special. Saya spesial. Please, Jesus did not go to everybody. Dan Yesus itu tidak pergi ke semua orang. So what will happen to you? Apa yang akan terjadi kepadamu? A new beginning. Permulaan baru. A new beginning. Permulaan yang baru. A new beginning. Permulaan yang baru. Please, my brother, my sister. Tolong saudara-saudariku You've sekalian. been praying, you've been fasting. Engkau sudah berdoa, engkau sudah berpuasa, But today, tapi hari ini, while you're sitting here, saat ketika engkau duduk di sini, tell God, beritahu kepada I Tuhan, want a new beginning. aku mau permulaan yang I want a baru. new beginning. Aku mau permulaan yang baru. And then tell, Dan beritahu, I am special. aku spesial. I am special. Aku spesial. I'm special. Aku spesial. Come to me. Datang padaku. Come to me. Datang kepadaku. Come to me. Datang kepadaku. See, please, here is a man. Ada seorang, Nobody cared for him. tidak ada yang peduli dengan dia. Nobody cared for him. Tidak ada yang peduli dengan dia. Jesus said, Dan Yesus berkata, would you like to get well? apakah engkau mau sembuh? He said, Dan dia berkata, 38 years I've been sitting here. 38 tahun saya sudah duduk di sini. Nobody wants to help me. Tidak ada seorang pun yang mau menolong saya. Nobody wants to help me. Tidak ada seorang pun yang menolong saya. Maybe it is happening to you. Mungkin itu terjadi kepadamu. Maybe. Mungkin. Maybe. Mungkin. But today, Tapi hari ini, new beginning. permulaan yang baru. Because you're special. Karena engkau spesial. I am special. Aku spesial. You are special. Engkau spesial. God is special. Dan Tuhan juga spesial. My brother, my sister, please. Saudara-saudariku tolong. Tonight, Malam hari ini, tell God, beritahu kepada I Tuhan. want a new beginning. Aku mau permulaan yang baru. I want a new beginning. Aku mau permulaan yang baru. Finally, Akhirnya. all that Jesus said, Dan semua yang Yesus katakan. sir, Mari, get up and walk. bangkitlah dan berjalanlah. Get up and walk. Bangkitlah dan berjalanlah. Immediately, Dengan segera, the man got up and walked. orang itu bangkit dan berjalan. He didn't say, I have to go to a Zoom meeting, Ah. then I have to go to a prayer meeting, then I have to go. He didn't say that. Dan dia tidak berkata, saya harus pergi kebaktian Zoom. Aku harus pergi kebaktian doa. What will happen to you? Apa yang akan terjadi kepadamu? What will happen to you? Apa yang akan terjadi kepadamu? New beginning. Permulaan yang baru. You will begin to do things which you have never done before. Engkau mulai melakukan hal di mana engkau belum pernah lakukan. You will begin to do things which nobody is willing to do. Dan engkau mulai lakukan, yaitu di mana tidak ada orang yang mau melakukannya. Please, Tolong, some of you are thinking, beberapa daripada engkau mulai berpikir, this guy must be crazy. orang ini mungkin gila. I'm very crazy. Memang saya sangat gila. I always want to do things which nobody does. Dan saya selalu mau melakukan pekerjaan di mana tidak ada orang yang mau melakukan. Yes. Ya, Why should we do only what other people do? mengapa kita mau melakukan kalau orang lain juga lakukan? Why? Mengapa? This man said, Dan orang ini berkata, sir, 38 years. 38 tahun. But Jesus said, just stand up, Dan Yesus berkata, bangkitlah, walk. berjalanlah. Listen, church. Dengarkan gereja Listen. Tuhan, He was walking, dia berjalan. but nobody came to Jesus Tapi tidak ada seorang pun datang kepada and Yesus. asked Jesus, Dan bertanya kepada Yesus, can you do it in my life? apakah engkau bisa lakukan di dalam hidupku? Can you do it in my life? Apakah engkau bisa lakukan di dalam hidupku? Hello. Halo, You want Ruma roti or roti Ruma? engkau mau rumah roti atau roti rumah? Nobody Tidak ada seorang pun went and asked Jesus, pergi dan bertanya kepada Yesus. please, Tolong, please tolong, do it for me. lakukan buat saya. Jesus could have made all of them healed that day. Dan hari itu Yesus bisa membuat semua mereka Iya. sembuh. If Jesus was there, Kalau Yesus ada di sana, even if they had touched him,
Walaupun hanya menjamah mereka. everybody would have been healed. Dan semua orang akan sembuh. Cannot lah. Gak bisa lah. Prayer tower, Menara morning doa, prayer, afternoon doa prayer, pagi, night prayer. doa siang, doa malam. Do it. Lakukan. But what is the progress? Tapi apa yang menjadi progresnya? What is the progress? Apa progresnya? There was a very big flood in a particular place. Ada banjir yang besar di tempat tertentu. There was an old lady, Ada seorang wanita yang tua, intercessor. pendoa syafaat. She started praying. Dan dia mulai berdoa. Praying. Water was rising. Dan airnya terus naik. Some boys, Beberapa anak they laki-laki. came in a small boat. Dan datang dengan kapal yang They said, kecil. Mommy, Mami, you're intercessor. engkau adalah pendoa syafaat. You're a blessing to everybody. Dan engkau menjadi berkat buat orang Water semua going orang. up. Air terus naik. Come. Mari datang. Come. Mari datang. No, prayer lah, prayer. Tidak mau. Doa. God will take care. God will take care. Tuhan akan Biar menjaga. Rabashata tapuji. Rabashaka. Water still going up. Dan air terus naik. Some people came in a big boat. Dan beberapa orang datang dengan kapal yang besar. Mami, Mami, water going up. air naik. You're special. Kau spesial. Intercessor. Pendoa syafaat. Woman of God. Wanita Allah. Come. Mari datang. The next prayer lah. Nah, doa 4 o'clock, berikutnya. next prayer. Jam 4. Tarabara. God will take care. Tuhan akan menjaga. They left. Dan mereka meninggalkan dia. Then people came in a big boat. Dan orang datang dengan kapal yang besar. Mommy, get in. Mari Mami masuk. Night prayer lah. Doa malam Fasting lah. prayer. Doa puasa. God will take care. Tuhan akan jaga. Water rose up. Dan air terus naik. Finally, Akhirnya, people came in a jet boat. orang datang dengan kapal jet. Mommy, water going to rise. Dan air akan naik. Mommy said, praying lah, praying. Dan maminya berkata berdoalah, Praying. berdoa. Mommy died. Akhirnya ibu itu meninggal. Mommy died. Meninggal. Went to heaven. Pergi ke sorga. Went to heaven. Pergi ke sorga. Was very angry with Jesus. Dan dia marah dengan Yesus. Where is Jesus? Di mana Yesus? Where is Jesus? Di mana I want to Yesus? talk to him. Aku mau berbicara dengan All dia. the angels were shaking. Semua malaikat gemetar. They all knew Mommy. Mereka semua tahu Where is dengan Jesus? di mana Yesus. Anyway, Jesus came. Dan Yesus datang. You. Engkau. You never saved me. Engkau tidak pernah menyelamatkan You aku. never saved me. Engkau tidak pernah I menyelamatkan was aku. praying. Aku sudah berdoa. Praying. Berdoa. You never saved me. Engkau tidak pernah menyelamatkan aku. Jesus said, Mommy, I sent a small boat. Yesus berkata, aku sudah kirim kapal yang kecil. You didn't do anything. Engkau tidak lakukan apa-apa. I sent a big boat. Aku kirim kapal yang besar. Very big boat. Kapal yang sangat besar. Then jet boat. Dan juga jet boat. I had plans for you. Aku punya rencana buat engkau. I want to send you to many nations. Aku mau mengutus engkau ke banyak I wanted to bangsa. use you mightily. Aku mau pakai engkau dengan I gagah wanted to give you perkasa. 3 businesses. Aku mau engkau menjadi para pebisnis. But you never got into any of them. Tapi engkau tidak pernah masuk kepada mereka. So I thought maybe you want to come and see me. Nah, saya pikir engkau mau datang dan bertemu dengan saya. So I took you here. Nah, oleh karena itu saya bawa engkau ke sini. Have curry lah, no curry. Have curry, Punya No kari, kari. tidak ada kari. please. Tolong. I'm going to take just 3 minutes. Saya akan ambil 3 menit lagi. I don't want to get stuck. Can you softly play, Mommy? Ya, I don't want to get stuck. aku tidak mau terhenti. I don't want to get stuck. Aku tidak mau terhenti. I don't want my family to get stuck. Aku juga nggak mau keluargaku terhenti. Every day, Setiap hari God says, Tuhan berkata, I want you to grow. aku mau engkau bertumbuh, Grow, bertumbuh, grow, bertumbuh, grow. bertumbuh. Spiritually. Bertumbuh secara rohani. You ask her. She's been knowing me for about 5-6 days now. Every day we are meeting people.
Saya kenal dengan Pastor Peter udah beberapa tahun yang lalu. Dan setiap hari, kalau beliau datang ke Indonesia, all kami kinds, bertemu dengan banyak orang, all kinds, macam-macam orangnya. business people, Para pebisnis, very rich people, orang yang sangat kaya, real estate people who want to invest. orang-orang real estate yang mau invest. Today, a 78-year-old man Hari ini 78 tahun who had problem in his leg, yang punya masalah dengan kakinya, seorang bapak tua. I always tell them, Saya selalu memberitahu kepada dia, I want to grow. aku mau bertumbuh. I want to grow. Aku mau bertumbuh. Can I do something? Apakah aku bisa lakukan sesuatu? Can I do something? Apakah aku bisa lakukan sesuatu? Spiritually. Secara rohani. Spiritually. Secara rohani. I listen to people. Aku juga dengarkan orang-orang. Even today, Bahkan hari ini, two young girls. dua anak perempuan muda. I was talking to them for about half an hour. Saya berbicara hampir setengah jam. I could have told them, Aku bisa beritahu kepada go mereka. sit there. Nah, Doa. that's not going to help them. Tapi juga tidak akan menolong mereka. I listened to them. Aku juga dengarkan mereka. I told them, Aku beritahu kepada mereka. take me as a friend. Perlakukan aku sebagai temanmu. Take me as a friend. Perlakukan aku sebagai temanmu. We were having coffee. Kita minum kopi. I said, yes, why don't you grow like this? Kenapa engkau tidak mau bertumbuh seperti ini? Please. Tolong. 38 years. 38 tahun. That man was just sitting there. Orang itu hanya duduk di sana. He would have never expected Dan dia tidak pernah mengharapkan. Jesus to pick him. Tapi Yesus memilih dia. Never expected. Dan dia tidak pernah mengharapkan. Never expected. Tidak pernah mengharapkan. Never. Tidak pernah. But God said, Tapi Tuhan berkata, you're special. engkau spesial. You're not like other people. You're not like other people. Engkau tidak sama seperti orang You're lain. not like other people. Engkau tidak sama seperti orang lain. Where are you located? Di mana engkau dilokasikan. Where everybody says cannot. Saat ketika semua orang berkata tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. And they will say, we won't help you. No lah, cannot. Dan mereka Cannot. mereka mau menolong, dia katakan tidak Cannot. bisa, tidak bisa. Maybe you're in a place like that. Mungkin engkau ada di tempat seperti itu. Maybe I'm in a place like that. Mungkin engkau pernah ada di tempat seperti itu. But today, Tapi hari ini new beginning. permulaan yang baru. New beginning. Permulaan yang baru. New beginning. Permulaan yang baru. What will you expect? Apa yang kau harapkan To be special. untuk menjadi spesial? To be special. Untuk menjadi So spesial. don't look at other people. Jangan lihat orang lain. Tell God, Beritahu kepada Tuhan, I'm special. aku spesial. I'm special. Aku spesial. I'm special. Aku spesial. What will happen to you? Apa yang akan terjadi kepadamu? New beginning. Permulaan yang baru. As soon as Jesus said, Saat segera Yesus katakan, the man just got up and walked. dan orang ini bangkit dan berjalan. Listen, Dengarkan the baik-baik. moment God worked in his life, Saat ketika Tuhan Yesus yaitu bekerja di dalam kehidupanmu, he became dan dia akan menjadi God's best. yaitu menjadi yang terbaik bagi God's Tuhan. best. God's best. Menjadi yang terbaik. Maybe tonight you will say, Mungkin malam hari ini kau berkata, Peter Kumar, I don't read the Bible, I don't pray so much. It's okay lah. kalau kau berkata, Peter Kumar, saya tidak banyak membaca Alkitab, tidak banyak berdoa, It's up to you. itu terserah padamu, tapi oke. How you build your personal relationship with Bagaimana engkau membangun hubungan pribadimu dengan Jesus. It's up to Tuhan, you. itu tergantung kepadamu. Every relationship has to be built. Dan setiap hubungan itu harus dibangun. But so many people Dan begitu banyak orang focus only on doa, fokus doa, meeting. kebaktian. Nothing wrong. Gak salah, But check your progress. tapi cek progresmu. Check your progress. Cek progresmu. You're all very serious. Dan
semua serius. Listen to me. Dengarkan baik-baik. And then I'm going to pray for people. Dan aku akan berdoa buat I orang-orang. love Chinese food. Saya suka dengan Chinese But food. of course, Indonesian food better. Tentu saja makanan Indonesia lebih baik. But if you come to America, Tapi kalau kau datang ke Amerika, in Chinese restaurants, kalau di Chinese restaurant, after you eat Chinese food, setelah kau makan Chinese food, they give you a cookie, lucky cookie. nah mereka berikan kepadamu cookies keberuntungan. Yeah. You don't see it anywhere in the world. Even in Canada, you don't see. Kalau engkau tidak lihat dimanapun, bahkan di Kanada juga tidak The lihat. first time I went to California, America, Pertama kali saya ke California, Amerika, 1996, tahun 1996, a family took me to a Chinese restaurant. satu keluarga membawa saya ke restoran In Chinese. India, those days, not many Chinese restaurants. Ya, di India kan dulu pada waktu itu enggak banyak restoran Chinese. Anyway, I ate well. Saya makan dengan baik They are going to pay, so I ate very well. Hallelujah. karena mereka bayar. Yeah, Tentu please. saya makannya dengan baik. If you take me out, I'll eat well because you're going to pay. And then the lady gave me this lucky cookie. Nah, seorang wanita berikan kepada saya cookie keberuntungan. I said, please, I don't need luck, I need God. Nah, saya berkata, tolonglah, saya nggak butuh keberuntungan, tapi saya butuh Tuhan. I don't need luck. Aku udah butuh luck, artinya Said, keberuntungan. "Hey, everybody needs luck lah. Katanya setiap orang butuh keberuntungan. Everybody needs luck." Setiap orang butuh keberuntungan. And she broke the cookie, Dan dia pecahkan cookiesnya. and there's a small paper there. Dan ada kertas yang kecil. Papa is smiling. Papanya lagi She tertawa. pulled the paper, Dia tarik kertasnya, gave it to me, berikan kepada saya. and told me, read. Dan dia beritahu saya, baca. I read. Saya baca. It said I was the most beautiful woman in the whole world. Saya baca isinya adalah saya adalah wanita tercantik di seluruh dunia. Hallelujah. Haleluya. Most beautiful woman in the world. I told my wife, Saya beritahu kepada istri saya, I love Chinese. saya suka Chinese. Please. I want everybody to close your eyes. Saya mau setiap orang tutup matanya. Tell God, Beritahu kepada Tuhan, I won't wait. aku tidak mau menunggu. I won't wait, Lord. Aku tidak mau menunggu Tuhan. I won't wait. Aku tidak mau menunggu. I have been waiting and waiting and waiting. Aku sudah menunggu dan menunggu. Nobody is going to help me, Lord. Tidak ada seorang pun yang mau menolong aku. Nobody is going to help me. Tidak ada seorang pun yang mau menolong aku. Everybody is thinking only about their own problem. Dan setiap orang berpikir tentang masalah mereka. But I'm special, Lord. Tapi aku spesial, Tuhan. I know I'm special. Dan aku tahu bahwa aku spesial. Tonight, Malam hari ini, begin a new work in my life. mulailah bekerja melakukan pekerjaan yang baru di dalam kehidupanku. Begin a new work in my life. Mulailah melakukan pekerjaan yang baru di dalam kehidupanku. Something which nobody can do. Sesuatu yang tidak ada orang yang mau melakukan. Something which nobody will even try to do. Sesuatu di mana tidak ada orang yang mau mencoba untuk melakukannya. And I will do Tapi aku mau melakukannya. something which I've never done before. Sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. 38 years. Selama 38 tahun. The man could never move, Orang itu bahkan tidak mampu bergerak. but he just got up, Tapi dia bangkit walked away. dan berjalan keluar. If he was an Indian, he would have run. He would have run. He would have run. Kalau dia adalah orang India, mereka akan lari dan lari. If he was an Indonesian, he would have run to Singapore. Kalau Indonesia lari ke Singapura. Yeah, some more treatment. But please, Tapi tolong, tonight, malam hari ini, whatever be your problem, apapun yang menjadi masalahmu, whatever be your issue, apapun yang menjadi masalahmu, tell God, beritahu kepada Tuhan, meet me. Meet me today.
Bertemulah dengan aku hari ini Tuhan, I saat am ini. special, Lord. Aku khusus Tuhan, spesial Tuhan. I'm special. Aku spesial. I'm the best. Aku yang terbaik Tuhan. I'm the best. Aku yang terbaik. New beginning. Permulaan yang baru. New beginning. Permulaan yang baru. See, please, that man would have started new businesses. He would have brought new properties. He would have told everybody, Jesus did this, Jesus did this. Dan dia bisa punya bisnis, punya properti, dan dia berkata, Yesus sudah lakukan, Yesus sudah Please. lakukan. Let God do that in your life. Biarlah Tuhan melakukan di dalam kehidupanmu. Let God do that in your life. Biarlah Tuhan melakukan di dalam hidupmu. Tell God. Beritahu kepada Tuhan. Tell God. Beritahu kepada Tuhan. Don't ask Him Jangan tanya pada what dia. you should do. Apa yang harus engkau lakukan. Ask Him, Tanya pada dia. what are you going to do? Apa yang engkau akan lakukan. New beginning, Lord. Permulaan yang baru Tuhan. New beginning. Permulaan yang baru. New beginning, Lord. Permulaan yang baru. New beginning. Permulaan yang baru. Put your hand up. Angkat tanganmu ke atas. Talk to God. Bicara kepada Talk to Tuhan. God. Bicara kepada Tuhan. Talk to God. Bicara kepada Tuhan. If you ask Jesus, Kalau engkau bertanya kepada Yesus, why you never prayed for anybody? mengapa engkau tidak pernah berdoa buat semua orang? Jesus would say, Dan Yesus bisa berkata, they never wanted a new beginning. mereka tidak mau permulaan yang baru. They never wanted a new beginning. Mereka tidak pernah mau permulaan yang baru. But after 38 years, Tapi setelah 38 tahun, he was ready dan dia siap for a new beginning. untuk permulaan yang baru. 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 Listen, guys, Dengarkan please. baik-baik, tolong. Don't ever tell God, I'm not ready. I'm not ready. No. Jangan pernah berkata kepada Tuhan, aku tidak siap, aku tidak siap. Tell God, Tapi beritahu kepada Tuhan, make it happen now. buatlah ini terjadi saat ini juga. Make it happen now. Biarlah terjadi saat ini. Make it happen now. Buat aku yang terbaik. I'm special. Aku spesial. I'm special. Aku spesial. Nobody helped me. Tidak ada seorang pun yang menolong aku. But you need me. Tapi engkau butuh aku. You need me. Engkau butuh aku. You need me. Engkau butuh aku. Sambaya puji, puji tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. The Lord. Honor her. Thank you, Jesus. God bless you. Amen. Thank you very much. Thank you. Guys, yes, tonight, yes, it doesn't matter what I say, Nah, malam hari ini gak peduli apapun yang saya katakan, but tell God, tapi beritahu kepada Tuhan, I'm ready aku siap for a new beginning. untuk permulaan yang baru. For a new beginning. Untuk permulaan yang baru. For a new beginning. Untuk permulaan yang baru. My desire Oh, hasrat hatiku, is to go and kerinduanku preach the gospel untuk pergi berkhotbah in 70 countries untuk 70 negara in 1 year. dalam 1 tahun. I told my wife, Aku beritahu kepada istriku, I want to go to 70 countries. saya mau pergi ke 70 She negara. said, good lah. Dia katakan, baiklah. Then she said, don't come back. Katanya, jangan kembali lagi loh. How rude. Now, I want to go to many countries. I want to go anywhere in Indonesia. Now listen, some of you, I know you would like to support our ministry, but I want to give this to a brother. We have a Panin Bank account. Jadi saya tahu beberapa daripada engkau Tomorrow I'm going to Surabaya, then I'm mungkin going ada away. yang mau support pelayanan saya karena saya No. Just keep it. They come and take it from you. ya No, this mereka- is not I am Bakar. No. If you feel you should stand with me, kalau engkau merasa engkau mau berdiri bersama dengan saya, I'm not here to ask for your money. saya tidak datang ke tempat ini untuk minta uang. Yeah, I don't know. If Indomart asks for your money, you don't get upset.
Yeah, please. I'm not saying I hear, but if you say this man is doing good work, Kalau engkau berkata bahwa hamba Tuhan ini melakukan banyak pekerjaan yang baik, we call it a seed. A seed multiplies 30, 60, 100 times. dan ini dikatakan benih, dan benih ini bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. If you sow a seed, Kalau engkau tabur benih, send a mail to me. engkau bisa kirim email kepada If saya. you put Peter Kumar in Google, about 8 pages, Google still says, I'm a good man. Kalau engkau cari nama Peter Kumar di Google, ada 8 halaman, mereka semua berkata Peter Kumar orang yang baik. But if anybody wants to support, you can talk to Rendra. But it's not for everyone. They come, otherwise take a picture. But I want to pray for people, right? Can you stand like this? Bisa berdiri ya, lurus. If you have any sickness, put your hand where you have the sickness. Kalau ada yang sakit, bisa taruh tanganmu di bagian Come here, sakitmu. Papa. Pak, yang baju white. Yes. Ya, baju yang Come here, Papa. Come here. Come here. The man there. Come up, sir. Come up. Come up. Ibu, come here. Listen, Papa. You were listening to me. Engkau dengarkan saya, You're not a man who gives up. dan kau adalah But 2 orang yang years you couldn't do much. tidak pernah menyerah, tetapi 2 tahun ini kau tidak There bisa are many lakukan reasons. banyak sekali, It affected your health also. bahkan juga memberikan dampak kepada kesehatanmu juga. But by February end, Tapi pada Februari akhir, some big projects are going to open for you. dan beberapa proyek besar akan terbuka buat engkau. Don't give it up. Jangan Don't move menyerah. away from here. Jangan berpindah dari tempat ini. God brought you from another place. Tuhan membawa God's going to engkau, honor you. Tuhan membawa engkau dari tempat lain, You tapi want to Tuhan do so akan many menghormati. things. Sorry, You want to do so many things, engkau mau melakukan banyak but your hal, life is stuck. tapi hidupmu terhenti. 3 areas: 3 area, relationships, hubungan, family, keluarga, expectancy. dan pengharapan. Money comes, money goes, money comes, money goes. Uang datang, uang pergi. God's doing a miracle. Tuhan akan melakukan mukjizat. People are going to come and give you a business. Tuhan akan datang memberikan kepadamu bisnis. You will have a land, Kau punya tanah, you will have houses, kau punya rumah, you will have a brand, engkau akan punya merek, and then relationships, they will come looking for you. dan hubungan God's going akan to use datang you. kepadamu. Tuhan akan pakai Thank engkau. you. Makasih. Where's the man? Mana Bapak yang tadi? I called you. You don't want to come? Mana? Which one? Come here, son. You know, new beginning. It's a financial breakthrough. Terobosan keuangan, permulaan yang baru. Some people cheated you, Beberapa orang menipu engkau, but God's going to do a new thing. tapi Tuhan akan melakukan hal yang baru. It's not a new job, Itu bukan pekerjaan yang baru. but you will develop something. You will work for somebody. Engkau Your akan bekerja. multiply. Engkau bekerja buat seseorang. Uangnya itu akan. You are a very dikembalikan. strong lady, Kau adalah wanita yang always sangat kuat, praying, selalu berdoa. but God is healing you, mom. Tapi Tuhan menyembuhkan ibumu. It's not about money. Bukan tentang uang. Even today you said, Bahkan hari ini kau berkata, I don't want to go and have a surgery. aku No, tak mau pergi untuk operasi. God is doing a miracle. Tuhan akan lakukan mukjizat. Even in your daughter's life. Bahkan di dalam kehidupan putrimu. You're very sad Kau sangat sedih. because nobody wants to listen to you. Karena tidak ada orang yang mau mendengarkan engkau. But God is doing a miracle. Tuhan melakukan mukjizat. Some people left you. Beberapa orang tinggalkan They engkau. will come back. Dan mereka akan kembali. But God is touching your eyes. Tuhan menjamah God matamu. is doing a miracle. Tuhan melakukan mukjizat. You had many plans. Products from outside. But people cheated you. Started again. Not with the same people. Change the name of the company. God's going to do a miracle for you. You're a mighty man of God. Kau adalah hamba Tuhan yang gagah You have a perkasa. ministry. Kau punya pelayanan. But people shut it down. Tapi orang-orang menutupnya. God is giving it back to you. Tuhan akan kembalikan You padamu. have a heart for people. Engkau punya hati untuk orang. A land, Tanah, a building. gedung. You've been seeing it. Engkau sudah melihatnya. This year started. Dan tahun ini mulai God's lagi. going to do that. Tuhan akan lakukan itu. Come here, Papa. Mari Pak. You know, you're a very strong man. Many of your friends are not believers. But it's not your heart,
But your breathing, your walking, everything is affected. Your children are all living in other places. But God's going to make you travel. God's going to bless your finances. Tuhan akan memberkati You have helped a keuanganmu. lot of people, but God's going to bring it back to you. Dan Tuhan akan You will not membawa ask kembali. anybody for money. Kau tidak pernah minta kepada setiap Don't be seorang afraid. pun. Jangan takut. The miracle has already begun. Dan mukjizat sedang terjadi. But you're standing here for your children. Kau berdiri buat anak-anakmu. Their life is destroyed, Hidup mereka hancur. but God's going to do a new thing. Tuhan melakukan hal yang baru. You will start your own company. Engkau akan mulai perusahaan yang baru. Don't focus on relationship now. Jangan fokus kepada hubungan saat ini. Things will begin to happen. Dan hal-hal itu mulai terjadi. People are forcing you to do something. Orang-orang memaksa engkau melakukan No sesuatu. need. Tidak perlu. No need. Tidak perlu. You start your own thing. Engkau mulai melakukan hal yang God baru. is sending you to America. Engkau Tuhan Things akan are going to kirim engkau change. ke Amerika. Hal itu akan berubah. You're a very faithful man. Engkau adalah orang yang setia. God is going to use you. Tuhan akan memakai engkau. You're a man of faith. Engkau adalah laki-laki yang penuh You're dengan helping iman. others. Kau menolong orang. Touch him. Jamah dia. A man like Elijah. Yaitu seperti Elia. Many miracles. Banyak mukjizat. God's giving you a car, Tuhan akan memberikan kau mobil, a new house. rumah yang baru. God's going to bless you. Tuhan akan memberkati engkau. Touch her, Lord. Jamah dia Tuhan. You will walk. Kau akan berjalan. You will not be in a wheelchair. Kau tidak akan di kursi roda. You will sleep well. Kau akan tidur nyenyak. Sometimes you get a pain Kadang-kadang kau rasakan from your sakit. neck. Tak bagian lehermu. God is doing a new thing. Tuhan melakukan hal yang baru. You have the cards? Punya kartu. Good. I'm gonna listen. You know, you have some dreams. Kau punya beberapa mimpi. You want to start something, Kau mau memulai sesuatu. develop a land, Yaitu develop Some tanah, properties. beberapa properti. but you also want to have a product. Tapi kau juga mau punya produk. You've been to other countries. Kau pernah di negara lain. You started, Kau mulai it didn't go well, tidak berhasil baik. but another product Tapi produk yang lain will be given to you. akan diberikan kepadamu. I see you in America and Europe. Aku melihat kau di Amerika God dan bless you. Eropa. Somebody hold her. Touch her, Lord. Jamah dia Tuhan. You're a woman of prayer. Engkau adalah wanita pendoa. You see many visions and dreams. Engkau banyak melihat penglihatan dan mimpi. But today it's about somebody in the family, Tapi hari ini tentang seseorang di keluarga. somebody's marriage. Seseorang menikah. You've been praying. Engkau berdoa. God is doing a new thing. Tuhan A lakukan. mighty woman of God. Hamba Tuhan yang gagah perkasa. You're a man of God. Engkau adalah laki-laki Allah. You're an investor. Engkau adalah investor. You want to grow. Engkau mau bertumbuh. You're not greedy. Engkau tidak tamak. But people were greedy. Tapi orang-orang tamak. They took many things from you. Mereka ambil banyak daripada engkau. You will move with politicians. Engkau akan bergerak dengan para politisi. You will set up an office. Engkau akan membuka kantor. People left you, Orang-orang meninggalkan engkau. but new people are coming. Tapi orang-orang yang baru akan New datang. beginnings. Permulaan yang baru. Touch him, Lord. Jamah dia Tuhan. Jamah dia. Touch him. You know, you're asking a lot of questions. Engkau bertanya banyak pertanyaan. You're a woman of prayer. Engkau adalah wanita pendoa. You're an intercessor. Engkau adalah pendoa syafaat. You were expecting certain things to happen. Engkau mengharapkan sesuatu terjadi. It didn't happen. It did not happen. Itu belum terjadi. It's not over. Itu belum selesai. By March, Pada bulan Maret, new beginnings. permulaan yang baru. I don't know what you're doing, Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. but you and Ibu will be doing a lot of things together. Dan engkau bersama Ibu Mariana If you have akan any melakukan sickness, banyak put your hal. hand where the Yang sick. sakit bisa taruh tangannya. Listen, Dengarkan you baik. want to travel around the world. Engkau mau bepergian ke seluruh dunia. Everybody says you're not good, Semua orang berkata engkau tidak baik. but you will be like a story writer, even movie maker. God is going to bless you. Amin. Kau adalah Lord, yaitu touch him. Tuhan jamah dia. Lord, I pray for his family. Aku berdoa buat keluarganya. You're the only believer. Engkau hanya satu-satunya yang orang percaya.
saya. People laugh at you. Orang-orang mentertawakan engkau. You are doing many things, Engkau banyak melakukan not hal, for money, bukan untuk uang, to help people. untuk menolong orang. Everything stopped. Semuanya berhenti. A business will be given to you. Dan bisnis akan diberikan It's kepada. not a big thing. Bukan hal yang It's besar. not food. Bukan makanan. It's something else. Tapi sesuatu yang God's lain. going to use you mightily. Tuhan akan memakai engkau dengan gagah perkasa. Again, Lagi. 3 miracles. 3 mukjizat. A healing in your hip, Dan kesembuhan di pinggangmu. a healing in your hip, Dan kesembuhan di pinggangmu. money to go to Israel. Dan uang akan pergi ke Israel. God's going to do it. Dan Tuhan akan lakukan. You will take a team Engkau akan membawa tim. and you will start a business for women Dan engkau akan entrepreneur. mulai bisnis dengan para wanita. Don't stop what you're doing. Jangan berhenti apa yang kau lakukan. You want to do something totally different. Dan engkau mau melakukan sesuatu yang berbeda. You will go to China. Kau akan pergi ke China. From China, you will go to many countries. Dari China kau akan pergi ke negara yang banyak negara. You want to start your own thing. Kau mau memulai pekerjaanmu yang Do baru. it. Don't wait. Lakukan. Jangan menunggu. Don't wait. Jangan menunggu. Don't wait. Jangan menunggu. You know, Kau tahu. you've been waiting and waiting and waiting. Kau menunggu dan menunggu dan menunggu. Lot of challenges. Begitu banyak tantangan. But you don't want to give up. Tapi kau tidak mau menyerah. For nearly 8 years, 7-8 years, Hampir 7 sampai 8 tahun. your life was stuck. Hidupmu terhenti. But this year, Tapi tahun Breakthrough. ini. Terobosan. the people who hated you will love you. Dan orang yang benci engkau akan mengasihi engkau. You're helping a lot of people. Engkau telah banyak menolong orang. You never ask for money. Engkau tidak pernah minta uang. God's going to give it to you. Tapi Tuhan akan memberikan And I kepada. see 2 children, I don't know who they are. Aku lihat God 2 will take anak, care. yaitu tapi aku tidak tahu siapa. Tuhan akan Touch her. menjaga. Jamah dia. You're working very hard. Engkau bekerja dengan keras. You want your family to be blessed. Dan kau mau keluargamu diberkati. Your finances will increase. Dan keuanganmu God's akan gonna do ditambahkan. Tuhan akan melakukannya. You never go to meetings like this. Dan kau tidak pernah ke kebaktian But seperti now ini. you're coming. Tapi hari ini kau datang. You love God. Kau mengasihi Tuhan in your own way. dengan caramu sendiri. You will be a preacher, Engkau akan menjadi pengkhotbah. but you will be a businessman. Tapi engkau juga businessman. You couldn't study much. Engkau tidak belajar banyak. You will study a 1-year course. Everything will change. Dan engkau akan belajar 1 tahun tapi semua akan berubah. Don't be sad. Jangan sedih. For nearly 3 years you've been waiting. Selama hampir 3 tahun kau menantikan. God is doing something in your house. Tuhan melakukan sesuatu di rumahmu. See a bigger house. Rumah yang lebih besar. God's going to bless you. Dan Tuhan akan memberkati I don't know kau. whether this person is your husband. Aku tidak tahu orang ini God adalah is blessing suamimu. his finances. Tuhan sedang meningkatkan keuangan. Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Give that Kau phone. berarti bagiku. 1, 2. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. You know, this girl is very different. Engkau sangat berbeda. You're special. Engkau spesial. Today's message was for you. Pesan firman hari ini buat engkau. Please, I saw you walk in. Aku melihat engkau berjalan. God told me, Tuhan beritahu pada saya. I want to completely change her life. Dan aku akan mengubah dia secara komplit total. You are independent. Engkau independen. You're not stubborn. Engkau tidak keras kepala. But everybody hates you. Tapi semua orang Because you want to do things differently. karena engkau melakukan hal yang berbeda. You love Indonesia. Engkau cinta Indonesia. But you want to travel. Tapi engkau mau berpergian. Don't trust everybody. Jangan percaya kepada setiap orang. Don't trust everybody. Jangan percaya kepada setiap There'll be a orang. new beginning Ada permulaan yang baru. in your relationship, Dalam hubunganmu,
in your finances, di dalam keuanganmu. and I see you travel. Aku melihat engkau bepergian Countries will call you. dan bangsa akan memanggil engkau. You will be a counselor, you will be in the legal business. Engkau And the akan menjadi finance. konselor dan engkau akan menjadi God's going to di bless dalam hukum. Are you together? No, alone. You came alone? Ya, want to. I saw you both coming in. Saya lihat kedua daripada engkau masuk You have tadi. made up your mind. Engkau sudah mengambil keputusan. Don't wait for money. Jangan tunggu uangnya. He respects you. Dia menghormati He engkau has expected you. dan dia mengharapkan Your engkau past was different, bahwa masa lalumu berbeda, but your future will be different. tapi masa depanmu akan berbeda juga. Today you wanted a confirmation. Hari ini engkau mau konfirmasi. This is from God. Ini datangnya dari Tuhan. But many people will tell you don't do it. Dan banyak orang berkata jangan lakukan. Engkau Don't listen to anybody. jangan dengarkan siapapun juga. She's your best friend. Dia adalah teman terbaikmu. Both of you will travel to nations. Kedua daripada engkau akan bepergian ke bangsa-bangsa. God is going to open it. Dan semuanya tertutup, Tuhan akan membuka. You like to do so many things. Engkau You telah like melihat music. banyak. You like sport. Engkau suka musik, suka sport. You're trying to understand religions. Engkau berusaha untuk mengerti agama. Something about your dad. Sesuatu tentang ayahmu. Don't be angry. Jangan marah. Forgive him. Ampuni dia. God will start doing a new thing. Tuhan mulai melakukan Look hal for yang a new baru. job. Cari kerjaan yang baru. God is giving it to you. Tuhan akan berikan padamu Something new. sesuatu yang baru. I don't know where you do, Aku tidak tahu di mana engkau but pergi. don't quit. God's going to do something new. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. You're a prayer. Engkau adalah wanita pendoa Seen many miracles. dan engkau telah melihat banyak mukjizat. Even this will be a miracle. This will be a miracle. Ini adalah akan menjadi mukjizat. Everybody cheated you financially. Orang-orang menipu engkau secara God is keuangan. doing something. Tuhan melakukan sesuatu. Something about a relationship. Sesuatu tentang hubungan. Don't give up. Jangan menyerah. Many people don't know about that. Dan tidak banyak orang God is tahu. doing a new thing. Tuhan melakukan You want to start a pekerjaan. small business. Engkau Tuhan mau memulai bisnis yang Start baru. it. Mulai. God is going to bless you. Tuhan akan memberkati engkau. God's going to honor you. Touch Tuhan her. akan menghormati engkau. Jamah dia. Things are happening in the family, Hal itu terjadi di dalam keluarga. but you don't know Tapi engkau tidak tahu. because they don't tell you. Karena mereka tidak beritahu kepadamu. But you keep trusting God. Tapi engkau terus percaya kepada Tuhan. Everything will come up. Dan semuanya akan terjadi. But you want to grow. Engkau mau bertumbuh. You will heal people. Engkau akan sembuhkan orang. God's going to use you. Tuhan akan memakai engkau. You've been praying a lot. Engkau sudah berdoa banyak. God is touching you. Tuhan sedang menjamah engkau. Sometimes you have a pain in your chest. Dan kadang-kadang kau rasakan sakit di dadamu. Total healing. Secara total sembuh. Some people died. Ada beberapa orang It meninggal. affected you. Memberikan But dampak no. padamu. Don't quit. Jangan menyerah. God is promoting you. Tuhan sedang mempromosi But engkau. your business will also grow. Dan bisnismu juga God's akan going to bless you. Tuhan akan memberkati engkau. You've been told Kau terus pegang. you're a man of faith. Kau adalah laki-laki penuh dengan Some people iman. left you. Beberapa orang meninggalkan Don't engkau. take them back. Jangan bawa mereka kembali. God is doing a miracle. Tuhan akan lakukan mukjizat. You're a man of faith. Engkau adalah laki-laki penuh dengan You're a iman. musician. Engkau adalah pemusik. You're working for other people. Engkau bekerja dengan orang lain. You had something to do before. Dan engkau punya sesuatu Lost a lot of money. banyak uang. You lost some money. Oh, engkau rugi banyak God uang. is giving you a double portion. Tapi Tuhan akan memberikan 2 kali New lipat. beginning. Permulaan yang baru. God has healed you. Tuhan sedang sembuhkan engkau. Your mind, Pikiranmu. your thoughts. Pikiranmu. You were saying many things and you said you couldn't do it. God's going to do that. Tuhan akan lakukan. Australia will call you. Australia akan memanggil engkau. Don't run. Jangan lari. God's going to do it. Tuhan akan lakukan. Lord, touch her, Lord. Jamah dia Tuhan.
You know, everybody calls you when they want you, Orang semua panggil engkau ketika mereka butuh engkau. but nobody blesses you. Tapi tidak ada yang memberkati engkau. It's not about money. Tapi bukan tentang uang. Even in the family, Bahkan dalam keluarga. you always feel nobody wants you, Dan engkau selalu rasa tidak ada orang yang mau saya. but you will move in healing. Tapi engkau akan bergerak di dalam kesembuhan. You will have 2 businesses. Kau punya 2 bisnis. You'll be surprised. Dan kau akan kaget. You want to travel. Kau mau bepergian. You tried. Kau coba. It didn't happen. Tidak terjadi. I see you in China. I see Saya you in melihat engkau Korea. di God's going to Cina, use you. di Korea Tuhan akan pakai engkau. Jamah dia. God has shown you what He's going to do, Dan Tuhan telah tunjukkan apa yang akan kau lakukan. but God's going to do that. Start talking to people. Mulai berbicara kepada orang-orang This is about a son and a daughter. tentang putra dan putri. Lord, touch her, Lord. Jamah dia Tuhan. Touch her. Jamah dia. Let the miracle happen. Biarlah mujizat terjadi. Let the miracle Biarlah happen. mujizat terjadi. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan Yesus. You're a dreamer, Engkau adalah pemimpi. but you get upset very soon. Tapi engkau cepat marah. Again, Lagi. you will have a platform. Engkau punya platform. Many young entrepreneurs will come. Dan banyak entrepreneur muda akan datang. You will go to America. Kau akan pergi ke Amerika. You will study, Kau akan belajar. but you will also do Tapi businesses. engkau juga lakukan bisnis-bisnis. But today you said, can I heal people? God's going to use you in healing. Dan kau hari ini berkata, apakah aku akan bisa menyembuhkan? Tuhan akan memakai engkau dalam kesembuhan. You're standing with this family. Engkau berdiri untuk bersama dengan keluarga I ini. know you for a long time. Mereka sudah mengenal engkau lama. Mining is just the beginning. Mining, tambang itu adalah permulaan. There are a lot of issues in this, Banyak sekali masalah. but God's going to clear it up. Tapi Tuhan akan membersihkan. You put a lot of money, Kau telah banyak taruh a lot of losses, banyak sekali kerugian. but God's going to give you more than what you put. Dan Tuhan akan memberikan engkau lebih daripada yang You will also kau have 2 more businesses. Kau juga punya 2 bisnis yang lain. You will be an investor. Dan kau akan menjadi investor. God's going to do that. Dan Tuhan akan lakukan. Stand with them. Berdiri bersama Stand with them. Berdiri Stand with bersama them. suamimu. God is changing your life. Dan Tuhan akan mengubah hidupmu. Sometimes you don't know what to do. Kadang-kadang kau tidak tahu apa yang harus kau You lakukan. don't like to talk to people much. Kau juga tidak suka banyak ngomong. You love music. You love Kau dance. suka musik, kau suka nari. You like to be a celebrity. Kau belajar untuk menjadi selebriti. Work on it. Lakukan itu. Don't say I can't talk. Engkau jangan berkata aku tidak You will bisa sing, you ngomong. will talk, you will be a mighty man of God. Engkau akan nyanyi, kau akan berbicara. You are upset kau with menjadi everything. Orang yang gagah perkasa. Don't be upset. Jangan marah. You study. You don't want to study much. Kau tidak mau You want to belajar take a banyak. job, you want to start a business. Kau mau bekerja, Money will come. But dan wait, bisnis God's dan going to do that. uang itu akan datang. God is doing a new thing in your life. Tuhan melakukan hal yang baru dalam kehidupan. I don't know why I say this. Aku tidak tahu mengapa aku mengatakan I see you Aku in melihat engkau digital technology yaitu digital technology and medicine. dan juga obat. Touch him. Jamah dia, Touch him, Lord. jamah dia. Sometimes he gets a slight headache. Ada sakit kepala ya. Thank you. Terima kasih. You are a blessing to many people. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. But you're working very hard. Tapi engkau kerja keras. God's going to change it. Tuhan akan mengubah. You will be a promotion Engkau akan dipromosi of double finances. dengan keuangan 2 kali lipat. Touch her. Jamah dia. Lord, heal her back. Sembuhkan bagian belakangnya. Heal her, Lord. Sembuhkan dia. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Touch Yesus. her. Jamah dia. Touch her, Lord. Jamah dia. Touch. Jamah dia. Come here, Monica. Come here, Ibu. You're a Bible teacher. Engkau adalah pengajar Alkitab. You've been in the ministry. Engkau sudah di pelayanan. But today you said, I want the ministry to grow. Dan engkau berkata pelayananku mau bertumbuh. Touch her. Jamah dia. You want to have money. Engkau mau punya uang. Money will come from another source. Dan uang Not itu akan- MLM, not MLM, not dan MLM. uang datang dari sumber yang lain bukan MLM. You know, 4 things. Whatever you started, God prospered.
another land. You will have a warehouse. You will have supplies. You will also move in import and export. Not logistics. Don't get into logistics. Import and export. Not America, but even something from China, from other countries. Number two, God's going to give you another property. In fact, you want to bless your girls. You will have a home. But you want a lot of prayer in your house. God's going to do that. You want to start another company. Do it as an IT company. You're not an IT man, but some people will come and work with you. That will open Australia for you. And finally, as I said, also step into America, look for opportunities. God's going to use you mightily. Touch them, Lord. Amin. Touch. Amin. They want to serve you. Honor them. Honor them. Anybody else needs prayers, please come. Yang belum didoakan bisa maju ya. This year is a year of miracle for you. Dan tahun ini adalah tahun mukjizat buat engkau. God will remove people Dan who are destroying your family life. yaitu yang menghancurkan keluargamu. It's a family which is very jealous. Yaitu ada keluarga yang begitu cemburu iri. God will honor you. Tuhan akan menghormati engkau. Lot of delays. Begitu banyak keterlambatan. You want to start something. Tuhan, engkau mau memulai sesuatu, Do it. lakukan. Even during COVID, it will go. Bahkan dalam masa So once again, guys, Jadi tolong, anybody want to support our ministry, please take that Panin Bank account, whatever you want to do. ya, Papa, I want you to see you walk. And even that brother there, ask him to stand up and walk. Give him room. Yes. Come, walk slowly. ayo jalan pelan. Walk slowly. 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 Go sit there. Give him a chair. You're like a Daniel, a man of wisdom. Engkau adalah seperti Daniel, laki-laki penuh But dengan nobody is hikmat. giving you opportunities. Tidak ada orang yang memberikan kesempatan padamu. Everybody says you can't do it, you can't do it. Semua orang berkata engkau tidak bisa. God has made you perfect. Tuhan yang membuat engkau sempurna. Never say, I'm not okay. Jangan pernah berkata aku tidak Again, baik-baik. I see you heal many people. Aku melihat engkau menyembuhkan banyak I don't know orang. what you do, Aku tidak tahu apa yang kau but lakukan. God wants to use you. Tapi Tuhan akan memakai engkau. Again, a woman of prayer. Engkau adalah wanita pendoa. You're a preacher. Engkau adalah pengkhotbah. You want people to know Jesus. Engkau mau orang-orang mengenal Yesus. God is touching your bones, Tuhan menjamah tulangmu. particularly your left knee. Bahkan khususnya yaitu lutut kirimu. Lord, she's a woman of faith, Lord. Dia adalah wanita penuh dengan iman. But a lot of money is outstanding. Memang banyak uang yang Bring it back. outstanding. Bawa kembali. You know, you don't know what to do with life. Engkau tidak tahu apa yang engkau akan lakukan di dalam hidup. But today God says, Tapi hari ini Tuhan berkata, whatever you want to do. apapun yang engkau mau lakukan. You said, when God give me money, He will give you. Kalau Tuhan berkata Tuhan akan memberikan uang, Tuhan akan He berikan will help padamu. your mommy. Kau akan menolong ibumu. She loves you. Dia mengasihi engkau. You will have houses. Kau punya rumah. God is going to bless you. Tuhan akan memberkati engkau. You are a man of God. Engkau adalah laki-laki Allah. You want to be a testimony. Engkau mau menjadi saksi. But you want your children to know God. Tapi engkau mau anak-anakmu mengenal Tuhan. God is doing that. Dan Tuhan akan melakukannya. Never give up. Jangan pernah menyerah. Touch her. Jamah dia. You've seen many miracles in your life. Engkau telah melihat banyak mujizat dalam hidupmu. Even your daughters. Bahkan putrimu. But many more miracles. Dan ada mujizat yang lain lagi. He's not able to do what he wants to do. Dan dia tidak mampu untuk melakukan apa yang dia mau pengen But you will lakukan. start something in your own house. Dan kau akan mulai sesuatu dari God's going to do usahamu that. sendiri. Tuhan akan lakukan. Touch her. Jamah dia. You're working hard. Engkau lakukan, engkau But bekerja no money. keras. Tapi tak ada uang. Stay in this job. Tetap tinggal dalam pekerjaanmu. God's going to give you supernatural finances. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu keuangan A secara mighty man of God. Ini adalah hamba Tuhan yang gagah perkasa. You had churches. Kau punya gereja Everything got shut down. dan semuanya tertutup. You will start something in houses. Dan kau
engkau akan mulai sesuatu di A rumah. movement. Even this Rumah Roti will become a movement. Take it. Dan Take it. rumah roti akan terjadi kegerakan. Touch her. Jamah dia, The miracle has begun. mujizat sedang terjadi. People cursed you, Orang-orang mengutuki but engkau. God has broken it. Hatimu hancur. You want to go to another country. Engkau mau bekerja di negara yang I see lain. you somewhere in the Middle East. God is opening it. Ada di Timur Tengah ya. Thank you, Tuhan buka Jesus. buat engkau. Come here. Yesus berbagai sahabat. You know, Percaya even today, Bahkan hari ini God's going to take you into multiplication. Tuhan akan membawa engkau kepada pelipat gandaan. You lost a lot. Engkau sudah rugi banyak. The last 5 years, Selama 5 tahun many losses. banyak sekali rugi. But today God says, Tapi hari ini Tuhan berkata, investors will come investor akan datang, through this project. lakukan project. Some people cheated you, Beberapa orang tipu engkau, but new investors. tapi investor yang baru. Even items, machinery will come. Bahkan mesin-mesin item akan datang. But you will go to China, Kau akan pergi ke China, things will change. hal-hal itu akan berubah. You are not after money, Engkau tidak kejar uang, but you want to help people. tapi engkau mau menolong orang. You want to build houses for poor people. Engkau mau bangun rumah untuk orang miskin. You want to have a small school, Engkau mau punya sekolah yang kecil, but you don't know whether to start. tapi engkau tidak tahu bagaimana You have a memulainya. piece of land, Engkau punya sebidang tanah, don't sell it. jangan jual. It will grow, it will develop. Dan engkau akan bertumbuh dan berkembang. God bless you. Tuhan berkati ya. You know, Engkau tahu, you like to preach. engkau mau berkhotbah, You want to be a testimony. engkau mau menjadi saksi. You don't want a wheelchair. Engkau tidak mau ada di kursi roda. You want to go to the countries to preach. Engkau mau pergi ke negara untuk berkhotbah. The healing has begun. Dan kesembuhan sedang terjadi. The healing will continue. Dan kesembuhan itu akan terus. But you will start a business in your own house. Engkau akan mulai bisnis di rumahmu sendiri. Touch them. Jamah mereka. Touch them. Jamah mereka. Touch. Jamah. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. Amen. Amin. Listen, guys. Dengarkan baik-baik. Please, Tolong, if God has chosen you, kalau Tuhan telah memilih engkau, tell God, beritahu kepada Tuhan, I won't wait. aku tidak akan menunggu. I will do my best. Aku akan lakukan yang terbaik. Prepare yourself. Persiapkan dirimu. Prepare yourself. Persiapkan dirimu. When Jesus says Saat ketika Yesus it berkata, can be through the word of God, bisa lewat firman Tuhan, through your prayer, lewat doamu, anybody's prayer, dan lewat doa orang lain. immediately say, Dan mungkin kau berkata, I will start. aku akan mulai. I will start. Aku akan mulai. I will start. Aku akan mulai. Take the first step. Ambil langkah pertama. You will go all the way. Dan kau akan pergi. Nobody may help you. Mungkin tidak ada orang yang menolong engkau. Nobody will join you. Tidak ada yang bergabung dengan engkau. You're the best. Engkau yang terbaik. I'm the best. Amin. You're the best. Come here, Brian. Brian? Stand here. Put both your hands out. Both your hands. Somebody stand with him. You know, everybody said apostle. Everybody said apostle, prophet. You're tired of chasing people. Everybody is using you. Some people are manipulating you. Some people even ask you for a lot of money. But even today you said, I want to travel all across Indonesia. You want to go to many countries to preach the gospel. Your ministry will be prophecy. Your ministry will be healing and deliverance. Number 2, you will not start your own business, but you will work with many business people. They will give you a place. You will have an office. Don't come under anybody. Don't start a church. Don't come under a church. Number 3, about marriage, you always said not now, but God will send a person. She's not here. You will meet her in another country. But prepare to travel. Touch him. Touch him, Lord. He's an Elisha. I impart a double portion. Double portion. Touch him. Please, I know him for many years. He's not changed. Saya sudah kenal Brian udah lama. Guys,
It doesn't matter what happens. It doesn't matter what doesn't happen. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli apapun yang belum terjadi. God's plans Tapi rencana Tuhan are always much higher. selalu lebih tinggi. From tonight, Mulai malam hari ini, mulai malam hari ini, new beginning, permulaan yang baru. new beginning, Permulaan yang baru. new beginning. Permulaan yang Amen. baru. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, boleh kita Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saatnya kita akan memberi yang terbaik. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Engkau tabur pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak kembali sia-sia. Bahkan firman-Mu tertanam menjadi kehidupan bagi kehidupan kami ya Bapa. Saatnya kami akan mengucap syukur Tuhan dengan membawa persembahan kami. Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Beri tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua diberkati malam hari ini, amin. Amin. Haleluya. Yang di rumah roti yang ikutin malam hari ini, ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti Jumat malam hari ini apabila ingin menabur ya bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Ibu Mariana M. Sugianto dengan nomor rekening 28613000295. Untuk Kamis depan ya tanggal 19 Januari kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk hadir ibadah. Untuk Kamis depan ibadah kesembuhan ilahi ya akan dilayani oleh Pastor Brian. Tapi namanya di sini agak susah. Pastor Brian tuh ada di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Oh ya,
kita mengucapkan selamat ulang tahun Uli yang keberapa ini? Ulin ya. Haleluya. 21. Nggak usah disebut katanya. Tuhan Yesus berkati ya, terus takut akan Tuhan. Amin. Selamat melayani juga. Kita akan undang Bu namanya untuk tutup ya. Langsung aja dah. Kita dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan tanganmu. Terimalah berkat dari